Kung makaano pa, makaalpas. Parang idol, ano bang masasabi mo? Ang masasabi ko ay pwedeng bumalik, guys. Balikan ka namin to. Good morning. Andito tayo sa Kalumpit, Bulacan. Ayan si Kaando. Good morning po. Vlog, saka si Sir Bam, Peace Hunter. Siyempre si Kaborloy, Waray TV. Sir Tek, saka si Sir Jonas. Ayun, good morning, good morning, good morning. Sana buenas tayong lahat. Ayan po si, asan na? Ala pa si Meds, nandun. Sana pala rin tayong lahat. Sigurado yan. Pala rin tayo ngayon. Maaga na kami, mas maaga pa sila. Ay, good morning, good morning. Nako, ere na po ang mga Kenyo. Hello, sir. Papakilala ka na. Hello po. Good morning po. Sir Perd Bayan. Ayan. Ayan na. Aga, Sir Press J. Pineda. Good morning. Danny Tigsay. Ayan si Kagaborlak. Ang dami natin Good morning, good morning. Hello, sir. Good morning. Sir, si John Paul. Hi, Sir John Paul. Good morning. Kayo, no? Okay, thank you. Madami tayo kapsat. Naantay natin kapsat yung ating magka. Dando po tayo dito. Ma'am, una na kami. Sige po, kayo naman po talagang nauna. Sige, okay na po. Ayun, no? May pakapi pa si sir. Sir John Paul, may pakapi pa. Nakakaya naman. Salamat po, Sir John Paul. Kaya, ayun, sarap ng pakapi ni Sir John Paul. Sir Kabornak, Behante. Sir Tigsay. Siyempre si J. Pineda. Ayun lang. Siyempre si Ferdinand Bayan. Kapsa. Sir Bam, Peace Hunter. Thank you, Sir John Paul. Thank you. May palibre pang kape, Saan? Pasaysa ka na. Yun, good morning. Ayan, binalikan po natin yung dating pwesto natin. Nakahuli tayo ng malalaki tapos may toman pa. Ayan. Sana po pala rin ulit tayo dito. Good morning kay Kabsat. Nung nakaraan hindi pa kami nakakabati nakatiksay agad kami. Marami tayong mga kasamahan ngayon. 8. Bali 10 kami. Nag-abot-abot kami dito sa spot. Ang Kenyo group tsaka Kabarloy sila Ando, Ma'am Peace Hunter. Yeah, shout out sa inyo lahat. Sana manghuli tayo. Danny Tigsay, Bornok the Hunter. Siyempre ang press namin ng Kenyo. Si Press J. Pineda. Yan. Saka si paring Andy. Okay. Si Takeshi Kunanan. Si Jonas. Good morning, Kapsat. Andali na. Ayan. Dali. Nakulab.
Dali mo. Bababain ko na to. Babain mo. First kabsat. Hindi natin sigurado kung... Naku, ako larga. Ano mo lang? Iikot mo. Tawan ko. Sige. Ito. Ay, bababain ko na kabsat. Oo. Manghihinayang kakabsat pag hindi na iahon. Yan, basta. Baba po tayo uli. Ganito lang po kabsat para may ahon natin. Kailangan natin ng bumaba. Kasi ano yung damo doon. Oh. Kailangan doble. Oo. Andiyan ba? Wala. Ayun na. Kung makaalpas. Sinuportahan lang. Release ka ba? Release? Ha? Dali na lang. Isa pa. Dalawang ano na po yung kabsat tali. Ayun o. Sige lang. Release. Ayun. Oh. Laki kabsat. Salamat po. Ayun o. Uy, thank you Lord. Maganda na may tama. Oh. Ay, salamat po. Nakalimutan ko yung tutsubusan. Bahay. Release ko na to. Ha? Release ko na. Oo. Pwede ko na to. Oo. Okay. Oh. Diyan mo na lang ilagay. Ha? Diyan mo na lang ilagay. Diyan mo na ba? Salamat po. Laki. Medyo payat pa siya pero Ay, kapsat ah. isa pa lang eh. Uwian. Ako lang. Ayun no? Hindi naman ako kaya. Ayari eh. Isda nga oh. Tako. As usual, kapsat. Yan. Dali lang. Baka naman iangat natin eh.
Barin. Baka ano. Yan. Ay, salamat po. Wala ba tama? Ako. Baka mga ano. Maraming ano dyan eh. Maraming sabit eh. Ito yung pinahulog doon eh. Ayun o. Wait lang. I-ano mo. I-ano mo. Ayun. Yung sa gitna. Ayun na naman ano. Ayun. Dito mapos yung bala ko. Yun. Salamat po. Kapsa to. Naku. Kalaki. Grabe. Mata lang yung natatanong ko. Kalaki ko. Ano? Ay, salamat po. Dalawa na tayo. Ha? Oh. Thank you Lord. Thank you Lord. Hindi na tumapos yung bala ko. Buti na. Hindi, pero hindi naman na-atras kasi ay, salamat po. Ano ka ulit? Ano? Ayun, kisay. Ayun, nagtitig-tigil. Balik ano niya? Toman. Matapos na yan. Wait. Baka makaano pa. Hindi, bababahin ko yan. Oo. Para maiangat ko. Ang toman kapsat. Kailan natin babayin kapsat. Kumawit na naman doon sa... Meron kasing ano din eh. Ayun kapsat. Toman. Toman. Pwede na. Okay. 3 kilo. Oo. Okay. Thank you Lord. Toman. Nagkabsat. Yun. Tatali na lang muna. Ito naman natin ilalagay kapsat ko. Ito. Uy! Tingnan ko kaya. Tinumaan. Tay tayo dyan. Ayan o. Tanggal. Ha? Tanggal. Tanggal? Tilapa yun o. Yun. Yari. Laki. Uy. Saan maganda yung ano?
Ha? Ay, hindi. Ikala ko. Naku, pumalupot doon sa... Yeah, babain mo lab at may tangay na... Sako. Uy, nakaano dun sa... Ayun, no? Dali na. I-permis lang muna natin. Kasi yung isang... may tinamaan ng toman doon. Hindi malaman kung... Hawakan mo ulit. Dali lang. Hindi, ibuhol mo na yan. Dali, larga mo. Hindi ko alam kung may nandiyan pa ito man eh. Yung pa sa ibabaw, hindi malaman ko arroyo yun na. Uy. I-release ko. Dali lang. Salamat po. Halika din eh. Halika din eh. Pag dumati si Kuya Nestor, lipat kayo dito.